Philippines. Libre ang kuan guys. Thai people sa ilang kaugalingong bansa. Ang foreigner may magbayad og 200. Amazing! Amazing Thailand. Wow. Magbaktas? Maglantaw ni mi guys kung magbaktas ba mi or magsongkew. At ha? Sugod pa ni ha? Sugod pa ni. Nag-hike mi. Ano? Kaya ba? Kaya pa ni. Doon na lang. Bakasyon ang gusto nga ni. Wait lang nga ni. Wala na ako kabidyo nga ni. Guys. Ani. Oh, ito dami. Okay. Sa mo ang house. As an island girly. What? So, inigsulod naman sa balay. Ano siya? Hindi naman pwede ipakita mga influencer. Ha? Wow! So, first bed. This is the first bed. When you open the door, you have a bed here. And electric fan na unlimited. And a TV. And when you go here, there's another bed over here. So, a bed and a convertible bed. And also, we have, toilet. Toilet. This is their toilet, guys. Okay na. And we also have this vanity mirror at hair dryer. And they have a kitchen. They also have, water heater, and they have also coffee, tissue. Pwede mong lagyan dito ng kahit ano. Microwave. Here, microwave. And toaster. And also, they have a sink where you can cook. They also have, like, you can cook, guys. Pwede kayong mag-cook dito. Amazing. So, this is, they have plates also, and they have cups for you to use. So, okay na siya. So, and then you need to give them 500 baht for deposit, and they will give it back to you after you're done with this room. Pila ro ito nabayad ani? 7,000 for 3 nights. Good for 5. Amazing, right? That's it for the room tour. An ko ani kay inanya mo tubangan. Magadian ako. Gago. Mana. Ay, ama, inala ka saka? Mo na ang pliti na mo. Diri na padulong dito. 15. Ibang naman ako eh. Ikaungot na siya. Ako! Awa niya ba kayo? Stay here! Nanay ang mga tini. Isolo! Tanawa, Timo. Wow! Ala, diging. So, open na tonight. Tonight? Because tonight is the Will be the night that I will fall for you. Okay, pa pandagat. Mga extra clothes din. Diba? Tadaan. Yan ang ginagawa sa dagat. Wait sa guys. Wala yung password. Ano yung password? Smart. Ay, di. Unsa yung name sa wifi? Bella sa med. Bella sa med. Tapos, ang password kay, sabi na ko sa... Lalo na ginibuka mo hato! Napag- Inihana yung aming Bakit nagpinira kayo sa abol? Saan ba niyo, uy? Meal. The island. Kapaw mo, kom. Kaya nag-cook. Wala ka na mga forma sa mga aesthetic. Wala na sa mga aesthetic. Mga now sa aesthetic. Let's go. Inito, init. Huh? No. Cargador?